हाँ एथि भी देखो छुआ आसि 1 2 3 4 5टा छुआ अच्छा 5टारू 5टा जाक हैच हो आपने देखिपे येलो सेडेड कर्नियर आपने देखो एबे मुझे केस सेटअप कर केस सेटअप कला भर गोटे ब्लू देखो ब्लू ये ब्लूटा ही अंडा दब ब्रिडिंग मुवमेंट अच्छे बाकी एम सब एवं नुआ केस सेटअप कर तो यहीटा आपको देखा देख ये 4टा 5टा अंडा को लेकिन बस तार फिमेलटा पाइनापुलटा बोली चलतु चढ़ईर को चढ़ईर छुआ आसी रखेदेवी अल्प कि छोट छोट छुआ होती मैंने 3-4 दिन गोटे सप्ताह छुआ होती से रखे धूरा आपको देखो छोट 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 छुआ होती ये हूँ सनचिक्र छुआ गुड़ा देखिए सनचिक्र आहरी छोट छोट छुआ अच्छा 2टा जेहतु एत छोट छुआ मुझे बाहर को काढ़ुना आपको देखो ये हूँ लिंब गछर काठी जोटा मुझे कही सुखई बोली तो यहाँ आज मंक को दबा एक्चुअली सुखी कहीं दिए तार कारण भी मुझे कहि देखो लिंब गछर काठी मुझे भलसे सुखई देगी सुखई कहीं दिए मुझे तार कारण आज आपको कहि कारण जेहतु मोर मंक या पूर्व थर अंडा खराब कर देता तो मुझे पुणी नेक्स्ट रखी मंक गोटे प्रोब्लेम कौन हो मंक गोटे प्रोब्लेम मुझे देखी सब जगह मंक गुड़ा भलसे बसा करती माने गोटे क्लच 2-3टा क्लच से करती कितु मोर ये मंक जो बसा करे बहुत भलसे बसा करे कि आप छुआ कि अंडा बसा काढ़ीदेवे एत जोर आग्रेसिव एत जोर रागी से तार बसा आउ तार बक्स जहाँ भी था सब भांगी दूसरी तो से मत बारंबार बारंबार मान गोटे क्लच ब्रिडिंग सरला मुझे दबाक पड़े नेक्स्ट बक्स कारण सी गोटे थर जो अंडा हो छुआ हो काढ़ीदेवे तापर से तार नेक्स्ट बक्स को पूरा माने जो बसा बनई थाए काठी पूरा भांगिकी पूरा फोपाड़ी दिए से दिए आउटा सुखी दबार कारण कौन हो मुझे देखिली ये वर्षा दिन चली तो वर्षा दिन जो लिंब काठी दिए किसी तो अच्छा किसी फ्रेंड्स मैंने अच्छा किसी सांग मैंने अच्छा जोटा कि खड़िका नड़िया पत्र जो खड़िका बाहर से दिखती तो मुझे लिंब काठी यूज कर जोटा चढ़े बहुत बेनिफिट हो बोली लिंब काठी यूज कलार कौन हुए लिंब काठी रही चढ़े जो लिंब काठी जब ओदा थाए तो भर फंगस फिंपी टाइप हो जाए तो से मुझे सुखी देवा ट्राए कर तो ये चलन दबार भिडियो बाहर सेयार कर ये हूँ देखो ये हूँ लिंब काठी तो सब तो एका दिन के देवी अधा अधा अल्प अल्प करके देवी जोटा कि सी निजे निजे बसा कर तार बक्स भर भी किसी पकईदेवी देखो यहाँ हूँ बक्स भर एमती अल्प किसी पकईदेवी से निजे निजे बसा कर एमती किसी बक्स पकईदे से निजे निजे नहीं बसा कर बाकी तार बाहर पंजुरी किसी देदेले आ बाकी जहाँ किसी बाहर पंजुरी माने तार पंजुरी भितर पकईदे से तो निजे निजे नहीं बसा कर 2-3 दिन कलापर 2-3 दिन देलापर से संपूर्ण नहीं बसा करदे तापर पुणी छोट छोट अंडा छोट छोट छुआ देखा आमको मिल तब चलते आज जहाँ भी रहा बक्स ही पकई दे बक्स अल्प किसी देखे सब पंजुरी बाहर एगुड़ा देदेवा एमती पकईदे से निजे निजे नहीं बसा कर तो मुझे कही पूर्व वीडियो मोर किसी किसी चढ़ईर छुआ है तो रखे बोली ये चलतु चढ़ईर को चढ़ईर छुआ आसी रखेदेवी अल्प कि छोट छोट छुआ होती मैंने 3-4 दिन गोटे सप्ताह छुआ होती से रखे धूरा आपको मुझे सब कहे चढ़ई मान सठिक ब्रिडिंग पाइबा सठिक खाଇବା आवश्यक मैंने ठीक से खाଇବା नदेले ठीक से विटामिन कैल्शियम चढ़ईर कमी होगा चढ़ई अंडा गुड़ा इनफर्टाइल हो तो से कहे चढ़ई जो आप ब्रिडिंग मैंने भल ब्रिडिंग करने चाहते भल ब्रिडिंग पाइबा चाहते तो आपण मानक कंटिन्यूअसली खाଇବା दवा पड़े भल खाଇବା दवा पड़े कैल्शियम किसी कमी करा पड़ोनी चढ़ई पंजुरे सब कैटल बोन फिश टंगा हो देखो मुझे रखुची एमती देखो एमती कैटल बोन फिश सब टंगा रही टंगा रही कौन हो चढ़ईर जो इच्छा से तार कैल्शियम खाईपर से कैटल बोन फिश ये हूँ सनचिक मोर गोटे पेयर जोटा कि कंटिन्यूअसली छुआ देते कैल्शियम भी लगे कंटिन्यूअसली छुआ देते मेलटा डाल बस फिमेलटा तार जाल लागी टंगे रही तो मनकर 4टा छुआ है तो ये हूँ रेड फैक्टर सनचिक गोटे कर्नियर छुआ 5टा अंडा था 5टा अंडा 4टा अंडा गोटे अंडा अनफर्चुनेटली खराब हो वेदर कारण कौन से कारण अंडा गोटे खराब हो तो 4टा छुआ अच्छा 5टा अंडा 4टा छुआ ही देखो
କେତେ ଛୁଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ 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 ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସନଚିକ୍ର ଛୁଆ ଗୁଡା ଦେଖିଲେ। ସନଚିକ୍ର ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା। ଯେହେତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଉ କାଢୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏମିତି ରଖିବାକୁ। ଆହୁରି ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଦିଟା ଛୁଆ ଚାରିଟା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଥୋଇଦବା କାରଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେନି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ହାସିଂ ହବାର 5 ରୁ 7 ଦିନ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନଚିକ୍ର ପେୟାର ଛୁଆ। ତ ତଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସନଚିକ୍ ପେୟାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବ୍ରିଡିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ ଆଉ ୟେଲୋ ସେଡେଡର ପେୟାରଟେ। ପାଇନାପଲ ମେଲଟେ, ପାଇନାପଲ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ୟାର ୟେଲୋ ସେଡେଡ ଯୋଉଟା ଫିମେଲ। ତ ସେଇଟା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ଛୁଆ ଧରିକି ବସିଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏବେ 5ଟାରୁ 5ଟା ଯାକ ଛୁଆ ଆସିଛି ୟେଲୋ ସେଡେଡ କର୍ନିଅରର। 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, 5ଟା ଯାକରୁ 5ଟା ଯାକ ହ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡିଂ ପାଇଁ କାଢିଦେବି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡିଂ ପାଇଁ କାଢିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଢିବି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓଟା ବି ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋ ସେଡେଡ କର୍ନିଅର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ଇଏ ରହିଲେ ମୋର ସନ୍ କର୍ନିଅର ଯୋଉଟା କି ଏବେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଲେ କରିବେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଯେତିକି ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସନ୍ କର୍ନିଅର ପୁରା ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାକି ଇଏ ରହିଲେ ମୋର ପଛପଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ କର୍ନିଅର ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତ ହ୍ୟାଚ୍ ହେଇନି ତ ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ ରେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଲା ଏନ୍ଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର କେଜ୍ ସେଟଅପ୍ କରିଛି ବୋଲି। କେଜ୍ ସେଟଅପ୍ କଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ଏଇ ବ୍ଲୁଟା ହିଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦବ ବ୍ରିଡିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ବାକି ଏମାନେ ସବୁ ଏବେ ନୂଆ ଏବେ କେଜ୍ ସେଟଅପ୍ କରିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହିଁ 4ଟା-5ଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ବସିଛି ତାର ଫିମେଲଟା ପାଇନାପଲଟା। ବାକି ଏ ଲାଇନରେ ଯୋଉ ମୋର ରହିଲେ ସନ୍ କର୍ନିଅର ଏଗୁଡାଙ୍କୁ ଏବେ ସେପାରେଟ କେଜରେ କରିବା। ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଗୁଡାକୁ ସେପାରେଟ କେଜ୍ କରିବା। ତ ବହୁତ ସାରା ଗରମ ମାନେ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି, ଖରା ବି ହଉଛି, ମିଶିକି ହଉଛି ଦିଟାକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଝାଳ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ବ୍ରିଡିଂ ହୁଏ। ମାନେ ମୋର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସନଚିକ୍ଟା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ମାସ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ଛୁଆ ବାହାର କରିଥିଲି। ପୁଣି ସେ ତାର ଛୁଆ ଦେଇଦେଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ବାହାର କରିଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ପୁଣି ଏବେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଛୁଆ ହ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା। ବାକି ମୋର ସନଚିକ୍ର ଯୋଉ ତଳ ପେୟାର ସେମାନେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ବ୍ରିଡିଂ ସିଜିନ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଭିତରେ ବି ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ 1.5 ମାସ ବା ମାସେ ତଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦେଖେଇଥିଲି। ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦେଖେଇଲି। ତ ଏସବୁର କାରଣ ହଉଛି ଖାଇବା। ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଚଢେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଖାଇବା ଦେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରିଡିଂ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପ୍ରାଇଭେସି ମୋର ଟିକେ କମ ମିଳେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଚଢେଇ ନେବାକୁ ମୋ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମତେ ପ୍ରାଇଭେସି ଟିକେ ମୋ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ କମ ମିଳେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେସି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବା। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଦବାଇଦେବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।